Bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde. Ici c'est pas un radio vraiment, mais c'est je vais parler avec vous. Les Tunisiens, les pays arabes, qu'est-ce qui se passe sur TikTok, qu'est-ce qui se passe sur Facebook, qu'est-ce qui se passe sur pas mal de trucs que, que voilà, moi, ça me plaît pas énormément. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie après la révolution 2011, qu'on appelle cette révolution le printemps arabe. C'est quoi le printemps arabe? Le printemps arabe, justement, c'était en 2011. C'était le premier jour de révolution en 2011. En Tunisie, c'était les Tunisiens vraiment qui ont cumulé beaucoup. Beaucoup de choses, pas de travail, pas de... Je sais pas, qu'est-ce que c'est triste pour parler comme ça, mais vraiment c'est triste. C'est triste, qu'est-ce qui se passe maintenant. Après la révolution, qu'on appelle on a dit le printemps arabe, on l'appelle ça. Peut-être il n'y a pas beaucoup de monde qui savent cette phrase. Le printemps arabe, c'était la révolution de la Tunisie, et après c'était la Libye, et après enchaîné. On n'a pas touché l'Arabie saoudite, on n'a pas touché les hautes. Je ne vais pas parler beaucoup de choses parce que moi je parle juste un petit peu, c'est tout, pas trop. Juste simplement j'ai envie de parler juste d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Tunisie? La criminalité, la drogue, les filles, les vacanciers. Moi, j'ai dit tout simplement, s'il vous plaît, ici, on est tous pareils. Et la Tunisie, elle reste toujours Daoula musulmane, une pays musulmane. Après la révolution, il y a tout qui a... Poum! On a dit qu'elle va changer quelque chose. Mais non, il n'y a rien qui a changé. C'est la même histoire, mais c'est pire. C'est pire. Alors, je vous raconte quelque chose d'un monsieur X qui est venu 30 ans en arrière en Tunisie. Ok? Cette personne-là, il est européen. Et j'ai posé quelques questions avec lui. Je lui ai dit tout simplement, qu'est-ce qui te plaît en Tunisie? Il m'a répondu, il m'a dit 30 ans, il était en Tunisie, c'était pas la même chose que maintenant qu'il regarde sur les social media, sur les TV, sur les Jazeera en anglais, sur beaucoup de choses. Alors il m'a dit la première chose qu'il a aimé en Tunisie, c'était la honte, الحشمة. ما كانش فما بنات تتعرى برشا في تونس هكايا. ما كانش فما نساء معرسة راجلها بجنبها ولا تحكي حكايات فارغة. بالنسبة لي أنا فارغة علاش؟ نقول لكم علاش فارغة. على خاطرهم هما هوني فارغين في مخاخهم فارغين. Ils sont vierges dans la tête de rabasser vraiment la Tunisie à ce bas-là, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Mais c'est qui Rebecca? Mais c'est qui Samara?
Mais c'est qui tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils parlent de leur vie? Ça, c'est un. Pourquoi? Vous avez de l'argent, Rabbi Zidak. Mais il faut penser aux autres. Je ne parle pas juste pour la Tunisie. أنا ما نحكيش على تونس برك، أنا نحكي على الدول العربية الكل. أما تونس عورت، توا باش نبدا نتغش، عورت من اللي وفات الريفولوسيون بدلت ما عادش حشمة. شنية خارجين في مايوات، وخارجين في دو بيسات، وخارجين في ما نعرف شنية. أنا علاش يا أخي عندكم رجالكم شنية بجنبكم؟ شنية رجال ولا معرسين ببعضكم نساء؟ بغات le vrai homme il laisse jamais sa femme se poser avec un maillot de bain ou avec ses bijoux pour faire jalouse les pauvres. Les pauvres, il y en a beaucoup en Tunisie. Au lieu de montrer l'or et on montrait qu'est-ce qu'il y a, mon mari, qu'est-ce que Rajli Jebli, qu'est-ce que Rajli Jebli, qu'est-ce que Rajli... On s'en fout de ça. شوف انتي العباد اللي ما عندهمش باش توري انتي خليقتك للعالم كامل وتقول انا نحب الذهب. ما فما ما عندوش باش ياكل، فما اللي ما عندوش باش ياكل. وما تقوليش انتي خدمت في حياتك يا مدام اكس باش توري روحك هكاكا وتحكي على حياتك وتوري شتاكل وتوري الذهب متاعك وتوري تا 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 تا. mais arrêtez vos conneries enfin. احشموا على رواحكم وسيبوا المواطنين بالخارج. الرجال سيبوهم يا نساء، تلوجوا كان على الفلوس وسخدر الدنيا. انتوما عورتوا. C'est trop. Vous avez passé les limites. Vous n'avez pas passé vraiment le trait rouge. Oui, non, بايتكم. Ils sont où vos parents? Qu'est-ce qu'ils font vos parents? Ils sont où? Pour vous laisser comme ça, une fille de 17 ans ou de 16 ans, ou je sais pas là, elle prend des extasies, elle prend de la bière, elle prend de... mais c'est dégoûtant tout ça. Mais arrêtez. راي تونس دولة إسلامية. أوكي، دولة تقعد دولة إسلامية. يزيهم الخو يسرق أخته وأختها تسرق خوه والأم تموت، وكي تموت الأم هذيك الحرقة الكبيرة c'est que الأم كيما تمشي من الدار. أنا بايزومبل ما شفتش أمي 16 سنة، ما عندي ظروفي، ما نعيش معاها، نعيش مع لي كونساي متاع أمي، الحشمة اللي علمتها لي أمي. Des fois, je suis un peu folle. Oui, bien sûr. On a toujours une côté un peu folle. C'est normal. Ça, c'est le charme de l'être humain. S'il n'est pas un peu fou, il ne peut pas être bien avec lui-même, peut-être. Ok. Ça, on s'en fout. نرجع ونحكي على البلاد، على تونس، على ما تحشموش في السوشيال ميديا، ما تحشموش في التلفزيون. شنية راجل قاعد يشطح كيما المرأة. يا أخي ما تحشمش على روحك انتي، تلبس في وتوري في روحك في التلفزيون وتشطح وعندك دي سواغي وش با كوا. يزي يا نوفل الورتاني، يزي عيب.
يزي يا سامي الفهري، يزي ستوب، نحي القنوات هذوما اللي يوريو الكل في العراء. اوكي، اللي تنفخ في هذوما، واللي تنفخ في هذوما، واللي تنفخ في هذوما، واللي تنفخ في هذوما، وهي عندها 80 كيلو اللوطة، وكي نشوفوا وجيها من الفوق اوه سي تري جولي. وي، ما نشوفوا البدن من اللوطة s'adapta. Et il ne peut pas s'adapter au visage, au nom, parce qu'au nom, c'est très maigre, il n'y a plus une ride. Mais en bas, c'est 80 kilos, ça ne va pas le faire. والله يضحكوني برشا. وليو باش تمشيو تنفخوا وتعملوا، عاونوا المحتاجين. يا ربي سيدي، هذيا علامات الساعة ولا شنية؟ يزيو من العراء، يزيو من العراء، تو سامبلومون، تو سامبلومون. أنا عشت في تونس وتونسية ومغيارة على بلادي، هذاك علاش أنا خرجت ونحكي توا. أوكي، alors ما عادش arrêtez de salir la Tunisie. Arrêtez de provoquer المواطنين في الخارج مساكن يخدموا، راهو يخدموا، أنا نشوفهم يخدموا 24 ساعة على 24 ساعة، أبار أولادهم أبار صغارهم. نقصوا في اللي بيه دافيون أم تي بو. لكن الناس هذوكم خير ما تمشيو تنفخوا وتعملوا ونعرش والبلاد متاعكم والركاكة متاعكم هذيا، أنا ما نحبهاش. نو، حتى من علاء الشابي ولا منعرفش مرتو شو اسمها، منعرفش حتى شو اسمها مرتو، اتوندي شو اسمها مرتو، وي ريهام وي. Ça fait 11 ans qu'ils se connaissent, ou je sais pas quoi. Leur histoire, moi, ça m'intéresse pas. Mais Heya Zeda, c'est une conne. Comme journaliste, tu sors pas, tu montres ton bébé, tu montres ton amour. Ça, c'est la vie privée. Alors, ton mari, Ali Chebi, il a menti sur un interview. Il a dit, moi, je mets pas ma vie privée aux social media. Que toi, maintenant, hein? Vous, les deux, vous êtes pareils. Moi, je suis de Capricorne. Et si j'étais un homme, je ne laisserais jamais ma femme se montrer comment elle fait les crèmes et comment elle fait ça et comment elle fait ci et comment... Ça, c'est une vie privée. Si tu veux sortir parle de tes journalistes, des presses. C'est la presse. Tu salis la presse déjà. Tu salis la presse. أنا شفت طفلة خرجوها انفيرميير من لوبيتال على خاطر التيك توك، جيست حطت تصويرتها على التيك توك. Après des années de travail infirmière, ils l'ont jetée dehors. وانتوما وينك؟ Vous êtes où, notre président Kais Saïd? Pour laisser les télévisions privées comme ça, vous êtes où? Pourquoi l'Arabie Saoudite, ils ne montrent pas, d'accord? Eux, ils viennent en Tunisie, ils savent pourquoi ils viennent. Les Libyens, ils viennent en Tunisie, ils savent pourquoi ils viennent. Ok? Ils viennent pour les filles. Parce que la Tunisie, elle est très ouverte. ما نحبش ندخل في سياسة وفي واحد. non, ça, non. أنا كلمة واحدة نقولها، اللي arrêtez vos conneries. Les chaînes privées حليتوا عينين لأولاد الصغار متاع 10-11 سنة يتكيفوا، تحكيوا في des discours débiles comme vous. ما تخموش اللي فما des adolescents qui regardent la télévision. ما تخموش في l'adolescent هذاك qui adolescent ou bien un garçon de 9 ans يشوف راجل يشطح في التلفزة يولي كيفه. ما عادش عندنا رجال في تونس، الكل عاملين قرون ولا شنيا هذا؟ احترموا رواحكم شوية، احترموا رواحكم شوية. وانتي زادة
notre président Kais Saïd, il faut حملة شنيا هذا شنيا ويعريه 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 ويعريه. أنا واحدة من الناس عايشة في الأوروب ça fait plusieurs années je peux pas vous dire combien أما نحشم ما نجمش نخرج في شارع. تحشموش انتوما بربي، لا تحشموا لا تجهروا لا حتى شيء. بون نرجع لك المسيو الأوروبيان اللي أنا حكيت معاه 30 في تونس. شنية قال لي exactement؟ قال لي exactement je sens une bien sûr, moi je lui ai posé la question, pourquoi tu as été en Tunisie et qu'est-ce qui t'a attiré pour quelqu'un comme vous, parce que c'est quelqu'un un peu connu quand même, mais je peux pas dire malheureusement son nom ni son prénom, ça reste anonyme. Alors, qu'est-ce qui l'a attiré? Une connexion énergétique des Arabes. Il a été en Tunisie là, quand il a senti cette énergie de loin. Parce que dans la vie, on a les énergies mauvaises, l'énergie... Il y a beaucoup de choses, mais ça, c'est un autre sujet carrément à part. La prochaine fois, qu'est-ce qu'il m'a dit exactement? Je sens une connexion arabe qui m'attire à la cuisine tunisienne, Larissa, certaines jolies filles respectueuses, mais pourquoi il est venu en Tunisie? Pour fuir les filles de l'Europe. Parce que ici, elles mettent des mini-jupes, elles mettent tout. Et maintenant, c'est autre chose. La Tunisie, c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est les pays arabes. C'est tout. C'est tout simplement. يزيو احشموا عيب عليكم براو اعملوا مديتاسيون اعملوا سبور تثقفوا اللي تعمل في كريم في وجهها تعملوا ديسكريتمون اللي راجلها سون ماري وش سون كوبان وش سي با كوا وش سي با كوا يهدي لها في ذهب ولا يمشي وصلي أعطيه ركعتين لربي وأرجعوا لربي الدنيا فانية. واعرفوا اللي تونس ديما تبقى بلادي، أما أنا نحشم بيكم برشا. certains êtres humains en Tunisie نحشم منكم، نحشم خاطر ما عادش فما حشمة في تونس. ويا بنات يسيو من رايق البرد نتاعكم وخليوا الرجال في حالهم مساكن اللي تعرسوا لهم وتجيبي لهم بيبيات. يا اخي ما جبت البيبي الاول ما صارش ما صارتش يعني كومون ديريج انا غاب ما صارش مكتوب قاعد طفل بيستو. علاش تعمل في 2 و3 انت؟ فيقوا على وضعكم شويه وشنيا الراجل ولا يشطح والمراه ولات راجل وشنيا الريق متاعكم وشنيا الحالة الحليلة متاعكم برا اقراو. يا با d'âge pour apprendre, y a pas d'âge pour faire des études. Moi j'ai continué mes études ici je suis pas là ni pour les papiers ni pour j'ai fait des études ici, j'ai des diplômes. J'ai tout, je suis bien dans ma vie, alhamdoulilah, j'ai fini mes études, ça fait 6 ans que je fais des études, et discrètement, et puis voilà quoi. Alors, alhamdoulilah ya Rabbi, moi j'ai fini mes études et à mon âge
je fais beaucoup de sport, je fais pas du botox, regardez un petit peu à gauche à droite les femmes كيفاش وجوههم ساكن هكايا ووقتها الرجال في حالهم خليو الرجال رايدين يا نساء تونس خليوهم رايدين laissez les hommes tranquilles. Si les pauvres ils travaillent pas, tu te maries pas avec lui, tu fais 4 et 5 enfants. Et le pauvre, après, il sera à sa maison, le prison, carrément. Un autre épisode, on va parler de la prison de Napoli. On va parler de ça. D'accord? Combien d'Arabes il y a là-bas? Mais jusqu'à là, et je crois que حكيت في برشا حاجات أما ما حكيتش علاش الوضع في الدول العربية الكل ولا هكا. أنا نقولكم علاش من الفاكسان. Vous êtes obligé de se vacciner dans les bureaux, dans les aéroports, mais vous n'avez pas su que cette substance-là de Covid, elle reste à vie. Et puis il y a 2 secondes effets, après 2, 3 ans, 4 ans, vous allez voir comment la personne il réagit, parce que toutes ces substances-là de métal, et je vous dis la prochaine fois, c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ça vient d'où et tout ça, ça reste dans le corps et après tu deviens fou. Tu deviens fou. C'est comme je regarde un peu partout les pays arabes, même les pays européens, ils deviennent un peu fous, quoi. Tout le monde. Pourquoi? Je vous dis en français. Attention, en allemand, Achtung. Danger, danger. خموا بالكدا وارجعوا للتالي وشوفوا علاش نتوما تبدلتوا. ما فماش كان لا دروغ، ما فماش كان فما برشا حاجات التالي كان تلوجوا عليها خير من اللي تلوجوا على الذب وتلوجوا على الشتيح وتلوجوا على سوغي. انا نشرح دفوا انا انسانه تيك توكيزه مهبوله شويه سوغي، اما في حدود معقوله، في حدود معقوله. Je crois pour ce soir نقول لكم أنا ravie, je suis très ravie si vous me suivez et si vous appréciez ma vidéo. Je suis très contente. Merci et au revoir et à la prochaine.